parehas pang ganap. Then, small to semi-large. Double. Double. Small, medium, semi-large, mga auntie bells. Actually, kung large kayo, pwede siguro, pilit. Wala masyadong dibdib. Smack naman siya, mga mami. So, I guess pwede. Okay? 150, good. Mura. 150. Girl, di nyo ito makukuha ng 150. Sa iba. Good, mura. $350 to, mga madam. $350. Black, $100. $450 na siya. Mura. Ma'am Julian Esteves. Mga mami, parehas lang siya nung isa. Magkaiba lang ang print. They're just the same. Okay, pareho lang. The print is just different. Sleeves is puff with garter. Solid na smack, mga mami. White and gray to, ha? White and gray. Ganon din siya, mga madam. Okay, hindi na iiba. Code, mahal. 150 pesos. Code, mahal. Parehas yan sila, mga madam. Gray and white to. Dominant si white. Mahal, Ma'am Claire, yours na. Huh? Mga mami, wag naman kayo masad. Meron pa tayo. Hanggang bukas, di ko pa nga na ano yung iba. Gusto nyo ba ng hugot? Malala. Gusto nyo boho? 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 Dahil mahal ko kayo ulit, hinugot ko yung Cleopatra na white. This one is nice. Size large to. Ganda, mga mami. This one is Cleopatra. And color white. Size large, mga madam. Malaki na this time. There you go. For the love of hugot lang. Cleopatra, size large, color white, code Hila. Code Hila, 150 pesos. Hilahin mo ate, sobrang ganda nito. Code Hila. Mga mami, madami pa akong dress. Madami pa. Ma'am Mildred, get this. Yours na. Okay, mga mami. Bukas na ulit. Eto, mga madam, hindi ito mahaba, ha? Okay, pero below the knee ko pa rin. Hindi lang siya ganun kahaba. Okay, small, medium. Code green. Code green. 150 small med to, mga madam. Hindi siya ganun kahaba, saktuhan lang. Code is green. 150 pesos. Ma'am Arlene, yours na po.
Next mga mami, color pink and red. Go. This one. Pink and red combination mga mami. Ang adjustable sa kanya this part, yung front. Short sleeves lang mga mami, may